शुभ सकाळ पिलामाने साहित्य सिंधु गुरुत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य भाग 2 को आपण मानकु स्वागत। तेबे विलंब न करी चलंतु आरंभ करिबा आजिर प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य। आज 32टी गुरुत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आलोचना करने को जाउछि। तेणु समस्ते मन दे देखिबा सुनिबा और प्रतिटी प्रश्नर उत्तर देवा चेष्टा करिबा। तेबे डेरी कहीं चलतु ना आरंभ करिबा आजिर अभ्यास कार्य। साहित्य सिंधु भाग 2 प्रथम प्रश्न तंडुल शब्दर अर्थ कौन? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गहम, ऑप्शन सी डाली, ऑप्शन डी चाउल। सठिक उत्तर हम ऑप्शन डी चाउल। तंडुल शब्दर अर्थ चाउल। नंबर 2 सारमाउसी लेखकंकु आगे कौन कही पचारुथला? ऑप्शन ए केबे आसिलु बापा, ऑप्शन बी केबे आसिलु बाबू, ऑप्शन सी केबे आसिलु पुओ, ऑप्शन डी केतेबेले जीवु बाबू। तो यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए केबे आसिलु बापा। सारमाउसी लेखकंकु आगे केबे आसिलु बापा कही पचारुथला। नंबर 3 नरेन किपरि समाधि रे बुड़ी गले? ऑप्शन ए ज्ञान शून्य होई, ऑप्शन बी संज्ञा शून्य होई, ऑप्शन सी चेता शून्य होई, ऑप्शन डी चिंता शून्य होई। सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए ज्ञान शून्य होई। नरेन ज्ञान शून्य होई समाधि रे बुड़ी गले। सेहीपरि प्रश्न नंबर 4 किए ब्राह्म धर्मर प्रतिष्ठाता थिले? किए ब्राह्म धर्मर प्रतिष्ठाता थिले? ऑप्शन ए लाल लजपत राय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्राह्म धर्मर प्रतिष्ठाता थिले। प्रश्न नंबर 5 किए उत्कल दीपिकार प्रतिष्ठा और संपादना करथिले? ऑप्शन ए फकीर मोहन सेनापति, ऑप्शन बी अनंत पट्टनायक, ऑप्शन सी गौरीशंकर राय, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तेरे सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी गौरीशंकर राय। गौरीशंकर राय उत्कल दीपिकार प्रतिष्ठा एवं संपादना करथिले। क्वेश्चन नंबर 6 कवि सम्राट भावरे किए परिचित? ऑप्शन ए राधानाथ राय, ऑप्शन बी उपेंद्र भंज, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी नंदकिशोर बल। यार उत्तर हम ऑप्शन बी उपेंद्र भंज। कवि सम्राट भावे उपेंद्र भंज परिचित। देव रिपु बोली काहाकु कुहा जाइछि? ऑप्शन ए विभीषण, ऑप्शन बी रावण, ऑप्शन सी महिरावण, ऑप्शन डी इंद्रजीत। तो सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी रावण। देवरिपु बोली रावण को कुहा जाइछि। सेपरि नंबर 8 काहाकु भय करी सुक सारण लंका को पलायन कले? ऑप्शन ए अंगद, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी रामचंद्र, ऑप्शन डी लक्ष्मण। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए अंगद। अंगद को भय करी सुक सारण लंका को पलायन कले।
ପିଲେ ଶୁକ ସାରଣ କିଏ? ଶୁକ ସାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣଙ୍କ ଦୁଇ ଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତିର ପରମ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ମୀନମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ତରି ଗର୍ଭକୁ, ଅପସନ ବି ପାପ ଗର୍ତ୍ତକୁ, ଅପସନ ସି ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟକୁ, ଅପସନ ଡି ଚିଲିକାର କୂଳକୁ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ଏ ତୀର ଗର୍ଭକୁ, ତରି ଗର୍ଭକୁ। ମୀନମାନେ ତରି ଗର୍ଭକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, କଳକଣ୍ଠ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଅପସନ ଏ ହଳଦେ ବସନ୍ତ, ଅପସନ ବି କୁମ୍ଭାଟୁଆ, ଅପସନ ସି କାଉ, ଅପସନ ଡି କୋଇଲି। କଳକଣ୍ଠ କହିଲେ ଅପସନ ଡି କୋଇଲିକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ଅନୁକମ୍ପା କିଏ? ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ଅପସନ ବି ଆଶ୍ରମ ସେବିକା, ଅପସନ ସି ମୀନଜୀବୀ, ଅପସନ ଡି ଦାସୀ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅନୁକମ୍ପା, ଅପସନ ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, ସୁରଜମଲ ମାରୱାଡିର ବାପା ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦଉଥିଲା? ଅପସନ ଏ ଚାଉଳ, ଅପସନ ବି ମହୁ, ଅପସନ ସି ଗୁଡ କି ଚିନି, ଅପସନ ଡି ଭୋଗ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ପିଲେ ଅପସନ ସି ଗୁଡ କି ଚିନି। ସୁରଜମଲ ମାରୱାଡିର ବାପା ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ କି ଚିନି ଦେଇ ଆସୁଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13, ବୁଦ୍ଧଦେବ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ବରଗଛ, ଅପସନ ବି ଆମ୍ବ ଗଛ, ଅପସନ ସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ଅପସନ ଡି ବେଲ ଗଛ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମଦନପୁର ଗାଁ ଓ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଗାଁର ସୀମାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିଲା? ଅପସନ ଏ ବେଲଗଛ, ଅପସନ ବି ଆମ୍ବ ଗଛ, ଅପସନ ସି ବରଗଛ, ଅପସନ ଡି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ସି ବରଗଛ। ମଦନପୁର ଗାଁ ଓ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଗାଁକୁ ବରଗଛଟିଏ ସୀମା ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15, କାଠୁରିଆର ଜମି କିଏ ନେଇଗଲେ? ଅପସନ ଏ ହାଟୁଆ, ଅପସନ ବି ଧନୀ, ଅପସନ ସି ସାହୁକାର, ଅପସନ ଡି ଜମିଦାର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ଏ ହାଟୁଆ। କାଠୁରିଆର ଜମି ହାଟୁଆ ମାନେ ନେଇଗଲେ। କାଠୁରିଆ ସକାଳୁ କଣ ଖାଇ ଆସିଥିଲା? ଅପସନ ଏ ତତଲା ଭାତ, ଅପସନ ବି ତୋରାଣୀ କଂସାଏ, ଅପସନ ସି ରୁଟି 4ଟି, ଅପସନ ଡି ପୁରୀ ଇଟିଲି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ବି ତୋରାଣୀ କଂସାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17, ଧରମା କେତେ ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳକ ଥିଲା? ଅପସନ ଏ 15, ଅପସନ ବି 12, ଅପସନ ସି 22, ଅପସନ ଡି 14। ତ ଧରମା 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ଥିଲା। ଅପସନ ବି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନମ୍ବର 18, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ? ଅପସନ ଏ ଗଣେଶ, ଅପସନ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ ସି ହନୁମାନ, ଅପସନ ଡି ମହାଦେବ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି
ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ପବନ, ଅପସନ୍ ସି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଗ୍ନି। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ୍ ସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପିଲେ ଏଠି ଶାମ୍ବ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶାମ୍ବ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଧର୍ମପଦକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଧରୁଆ, ଅପସନ୍ ବି ଧରମା, ଅପସନ୍ ସି ଧରମୁ, ଅପସନ୍ ଡି ପଦିଆ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ୍ ବି ଧରମା। ଧର୍ମପଦକୁ ଧରମା ନାମରେ ଡାକନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କଲମଟିକୁ ପ୍ରୀତି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ? यार ए ऑप्शन 10 टंका, बी ऑप्शन 30 टंका, सी ऑप्शन 50 टंका, डी ऑप्शन 40 टंका। सठिक उत्तर हब ऑप्शन ए 10 टंका। घनश्याम बाबूंको स्त्री को 10 टंकारे कलमटी को प्रीति बिक्री कर देइथिले। नंबर 22 सुब्रत बाबूंको लेखा को किए पढ़ती? ऑप्शन ए पूरबी, ऑप्शन बी बेबी, ऑप्शन सी प्रीति, ऑप्शन डी महापात्र बाबू। सठिक उत्तर ऑप्शन ए पूरबी। सुब्रत बाबूंको लेखा को पूरबी पढ़ती। नंबर 23 किए पूरबीर सहपाठी थिले? ऑप्शन ए महापात्र बाबू, ऑप्शन बी प्रीति, ऑप्शन सी संग्राम, ऑप्शन डी सुब्रत बाबू। तो सठिक उत्तर हब ऑप्शन डी सुब्रत बाबू। सुब्रत बाबू पूरबींकर सहपाठी थिले। सुब्रत बाबू की चाकरी करुथिले? ऑप्शन ए अध्यापक, ऑप्शन बी किरानी, ऑप्शन सी डाक्तर, ऑप्शन डी इंजीनियर। तो या मध्यरु सठिक उत्तर हब ऑप्शन ए अध्यापक। सुब्रत बाबू जड़े अध्यापक भाव में चाकरी करुथिले। प्रश्न नंबर 25 कही जानिले कौन सुंदर होई थाए? ऑप्शन ए मथा, ऑप्शन बी कथा, ऑप्शन सी मुख, ऑप्शन डी नेत्र। तो सठिक उत्तर ऑप्शन बी कथा सुंदर होई थाए। कही जानिले कथा सुंदर, बांधी जानिले मथा सुंदर। प्रश्न नंबर 26 एक बा एकाधिक पदर मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकू कौन कहा जाए? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी ध्वनि। यार सठिक उत्तर हब ऑप्शन बी वाक्य। एक बा एकाधिक पदर मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकू वाक्य कहा जाए। प्रश्न नंबर 27 गठनात्मक दृष्टि वाक्य केते प्रकार? ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 4 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार, ऑप्शन डी 5 प्रकार। तो सठिक उत्तर हम पिले ऑप्शन बी 4 प्रकार। गठनात्मक दृष्टि वाक्य 4 प्रकार होई थाए। 1 सरल वाक्य, 2 यौगिक वाक्य, 3 जटिल वाक्य एवं 4 मिश्र वाक्य।
ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ଚାରି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28। ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଅଟେ? ଅପସନ ଏ ବ୍ୟାବହାରିକ, ଅପସନ ବି ବ୍ୟବହାରିକ, ଅପସନ ସି ବ୍ୟବହାରିକ, ଅପସନ ଡି ବ୍ୟାବହାରିକ। ଚାରିଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାରକୁ ନେଇ ଅପସନ ଏ ଠିକ ଅଟେ। ତେଣୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଶବ୍ଦ ଅପସନ ଏ ଟି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୁଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ଏ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଅପସନ ବି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର, ଅପସନ ସି ଅଳଙ୍କାର, ଅପସନ ଡି ଛନ୍ଦ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ଏ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୁଏ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଅପସନ ଏ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଅପସନ ବି ମଳିନ ପଡିଯିବା, ଅପସନ ସି ସର୍ବନାଶ ହେବା, ଅପସନ ଡି ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ପିଲେ ଅପସନ ଡି ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ଏହାର ଅର୍ଥ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31। ଦାଉ ସାଧିବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଦାଉ ସାଧିବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଅପସନ ଏ ଦୋଷ ଦେବା, ଅପସନ ବି ରାଗ ରଖିବା, ଅପସନ ସି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ଅପସନ ଡି ଧାର ନେବା। ତାହେଲେ ଦାଉ ସାଧିବାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ସି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ସେହିପରି ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଅପସନ ଏ ଅନ୍ଧର ଆଖି, ଅପସନ ବି ଅନ୍ଧର ଭାବନା, ଅପସନ ସି ଅସହାୟର ସହାୟ, ଅପସନ ଡି ଅସହାୟର ଶତ୍ରୁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ସି ଅସହାୟର ସହାୟ। ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି ଅର୍ଥ ଅସହାୟର ସହାୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର 32ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।